Shalom ras mejujuh man banta kerina, terkhususna man bandu kerina serayang Tuhan silit ibas tengah-tengah kelas sekolah langkat. Opila ngasih sermon khotbah minggu tanggal 6 Juni 2020 sada. Mari lebih si pindo gegeh man Tuhan arah pertotonta, ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si kundul ibas kini rajan surga. Isakan kami bujur man bandu Tuhan, ari kita kan lias ras kalang atendu, bagi penjaga kawalin dulu ibas kegeluhan kami. Semaka Bapa ibas genduari enda, ate kami menaken sermon kami. Ate kami ngorati karena katandu, sejadi bahan khotbah minggu kami ibas tanggal 6 enda. Tuhan kesasi badia sing kuasai pusul perhatian kami, gelana katandu si orati kami ibas sermon kami enda, banci antu si kami, tambah si banci ipesah kami kari nandagi kerina ngawani perpulungan du. Enda mutatora sembah kami Bapa, reh kami kukam erkelang anak lu Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami, reh kami ertoto kukam. Amin. Kekelangan Tuhan ibas minggu enda, sejadi bahan khotbah ta, ibuat ibas padan simbaru, Injil Markus bindu telu menakan ayat nasi pe-20 sekari ku ayat nasi pe-35 kan. Injil Markus telu menakan ayat nasi pe-20 sekari ku ayat nasi pe-35 kan iogekan kami jendanari. Yesus ikatakan kalak Balsebul. Kenca Yesus mulih ku rumah, minterka pulung jelma sinterem. Semakalanai sempat Yesus ras ajar-ajar naman. Sangat bagi keluarga cakap maka ia lanai sesa, maka reh ia ngelagi Yesus. Guru-guru agama sireh i Jerusalem nari, ngatakan ca maka ibas ia lid Balsebul. Pengulu setan enge, si mereken kuasa man bana, maka terpelaus na setan-setan nina. Maka idilo Yesus kala andai, jenari itu rikena piga-piga perumpamaan nina, kuga banci setan pelau setan, adi ibasada negara lid perubatan ras perpecahan, tentu landekah umur negara ndai. Bagi pe adi ibasada jabu turah rusur perubatan, tentu landekah umur jabu Jadi adi kerajaan setan erbelah-belah, tentu lanai ia erkuasa, janah nguseh pe kedungena. Ise pelabo ngasuk bengket kubas rumah kalak si megegeh gunang rampasi erta-ertana. Pala iket na lebih kalak si megegeh maka banci irampasina. Ingatlah kerina dosa-dosa ras cakap si enci kuraki di bata, banci i alami di bata. Tapi kalak si nimbak kesah si badia, asan digan pela i alami, sabab enggo ibahan na dosa si rasa lalap. Enda ikatakan Yesus, sabab piga-piga enggo ngatakan ca, maka ia keselukan setan. Maka reh nande Yesus rasalina seninana, isuruhna kalak ke rumah dilo Yesus. Janah ia kerina nimai idarat. Ikatakan kalak si enterem si kundul iklewat Yesus man bana nina, nandendo rasalina seninandu idarat, kam Atena. Erjabab Yesus nina, isikin nandengku, isikin seninangku. I pernah Yesus kerina kala si kundul iklewat na jenari nina. Nahanlah, enda menandengku rasenina seninangku. I sesinahkan perhatian di bata, ia menseninangku turangku ras nandengku. Sah ijenda pengogenta, shalom man banta kerina. Kekelangan Tuhan ibas minggu enda bengket makita kubas minggu pertama kenca trinitatis, entah pe minggu-minggu biasa. Adik bas kalender gereja anta minggu enda pe ikatakan minggu Ija minggu enda si peringet time. Karena kini ersadanta nandangi kerina gereja-gereja si tergabung ibas enda. Enda suatu lembaga persatuan gereja-gereja silit ibas tengah-tengah seputaran Asia ras Afrika. Belin keltuhu penampat enda terkhusus naman kita GBKP banci si idah arah pembangunan Alfa Omega, pembangunan PPWG Sentrum BGP si debanna. Toleh KP kekelangan Tuhan karena lembaga enda ia pe ikut nampati ibas bidang kesehatan. Janahlah ketadingan
Ia pe ikut nampati guna mereken beasiswa nandangi anak-anak si studi dengar. Jadi teridah kel tuh arim belin kel penampat UMA dan nandangi gereja-gereja terkhusus na kita GBKP. Kekelengan ni Tuhan ibas bahan khotbah ta minggu enda ngerana karena uga guru-guru agama tangkas kelnai si idah rasi oge mekin karena guru-guru agama sirana i Jerusalem nari ngatakan maka ibas Yesus lid kuasa sirahna arah kuasa si jahat. Ikatakanna makana kuasa silit ibas Yesus rahna ibas pengulu setan nari entah pe Belzebul ndai banci si iya ibas pustakanta. Tapi si menarik ije kekelengan ni Tuhan, si ida uga respon Yesus nanggapi karena tuduhan si ibrekan guru-guru agama manbana. I aloina alu mereken perumpamaan. Kaini nandai ije nda perumpamaan na bancikin setan belau setan. Jenar turi kenaka, adi basada negara lit perubatan ras perpecahan, tentu landekah umur negara ndai. Bagepe adi basada zabu turah rusur perubatan, tentu landekah umur zabue. Alu tenang Yesus ngerespon tuduhan-tuduhan si ibrekan guru-guru agama manbana. Jadi kekelengan ni Tuhan, tangkas kel si ida uga cara Yesus menyikapi permasalahan sire entah petuduhan sisah manbana nandangi nandangi ia rekelang-kelangkan guru-guru agama dai. Tema sisah manbanta ibas minggu enda kekelengan Tuhan mekap arsenina arturang ibas Tuhan. Terbagasan dai si oge kata dibata ibas Markus 3 ayat 20-35 menakan dari ayat nasi 30 sadakan sehku ayat nasi 35 kan tangkas kelsi idah uga respon Yesus nandangi krina keluargana. Tuhu kelengkel ate keluarga nandangi Tuhan Yesus. Terida sangat ia ikatakan kala enggo keselukan entah pe enggolanai sesakin ninandai bahan ogenta bahan khotbahta jenari teridah kelengkel ate keluarga terkhusus nanan di Yesus rasenina seninana ia mesendahi Yesus tapi si menarikna lamis idahina kubas rumah tapi itimaina idarat jenari darat Yesus isungkunna isekin senina-seninaku nina inahenna mekrina kala silit ije jenari si menarik nakape ikatakan Yesus ijenda i alu Yesus isekin nandengku isekin seninangku dungken cak yang rana bagai kekelengan di Tuhan i pernahan Yesus kerina kalak si kundul dai jenari nina nahenlah enda menandengku rasa ninangku Ise sinahkan perhatian di bata, ia meseninangku, turangku, ras nandengku. Tuhu hebat kel mekin, tuhu luar biasa kel respon Tuhan Yesus ibas si eda. Teridah ije makana labo lit pembedaan ibahan Tuhan Yesus. Yesus encibalkan kita jadi keluargana. La kepeken harus lit hubungan darah maka banci kita jadi saudara Kristus. Labo kepeken arah perkade-kaden saja maka banci iakukan kita enda saudara-saudara Kristus lang kekelengan ni Tuhan. Tapi kainina Tuhan Yesus ije ise sinahkan perhatian di bata ia meseninangku turangku ras nandengku. Hebat kekelengan ni Tuhan. Rekawitan kape ras bahan ogentasi pemena sekala toko sila asing nari man kita emakap si Yusuf nggu jelas kel si atah mekin ugakin cerita perjalanan geluh Yusuf. Si harus idayakan seninana aniaya bahkan hampir ibunuh
Tapi kai kekelengan ni Tuhan sitik pela bolit dendam nandangi keluargana. La bolit Yusuf namakan dendam nandangi keluargana, senina-seninana lah ning kami. La bolit ian dendam, tapi kai tetap i alemina kerina senina-seninana. Alu ngatakan olam biar, labo banci aku jadi gancih di batang hukum kala. Luar biasa kalau respon Yusuf kekelengan itu Tuhan. Dikuneme si bagian darupana terjadi nandangi kita. Ngasup ngendia kita ngatakan bagi nandangi teman singgot rebahan kita rate segat. Ngasup nge kita ngatakan maka labo aku banci jadi ganci di batang hukum kala. Entah megati dengang rawata rusur mis nge rampang taere dikunekan calit sila bagi ukur tae ibahan kalak man kita mis nge kita merawa. Tentu lah banci bagi selaku kalak siir kini teken belajar kita arah bimbingan khotbah ta. Arah khotbah ta warisi sendah kekelengan Tuhan. Arah kata dibatas si enggo ioge kita. Belajar kita arah Tuhan Yesus, belajar kita arah Yusuf. Gelahna kai pesi ilakukan kita kegeluhan ta si tetap wari banci tetap si permuliakan gelar Tuhan. Tema tandai arsenina arturang ibas Tuhan. Rekawitan ras minggu UMENDA kekelengan ni Tuhan si tergabung ibas UMENDA tentu labo hanya sada denominasi suku, sada denominasi bangsa lang, tapi piga-piga enterem bahkan melala si tergabung ibas si tapi ari kita kan kinir sadan si terikat ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Ngasup karinana saling melengkapi, saling membantu, saling menolong tanpa lid pembedaan-pembedaan. Milih memilih, mihak memihak labu lid kekelengan Tuhan. Bagi kamu kita ibas kegelunta si tetap wari. Selaku anak-anak Kristus, kita enda keluarga kerajaan Allah. Jadi marilah si sampat-sampatan kita, si tolong-tolongan kita. Gelahna baban geluh si mungkin cukup berat si akap tapi adi si ras-raskan tambah tole tetap kita ada pengendes man Tuhan banci ras ngasup kita dalam kenca ibas kegeluhan ta si tetap wari. Tuhan si masu-masu kata indah selamat berkhotbah. Amin ras kita ertoto. Tuhan sebagian kata andu indah enggo i orati kami. Kesasi badia tetap si ngajari kami. Gelahna katandu banci kari ipesah kami ibas khotbah minggu tanggal 6 indah alu mahuli tambah tole banci teralokan karinana ngawan ni perpulungan do. Endam totora sembah kami Bapa. Reh kami kukam are kelangkan anak Yesus Kristus. Tuhan ras juru selamat kami singgeluh. Amin.